So guys, madjong hapon na jud in taon ko dito ako mag-vlog guys karon. Nagka-vlog og pinakalit kay maglabay na ho ani napita guys. So primero guys ni doon ko sa sawang ko no, sawang ko alikod alegria ko agi, sawang labay ko center, uman liko ko sa dapat sementeryo, paglabay no atong ila ka baloklok, tabi-tabi bisin siyang inahan guys. Unya libot ko sa ilahang taliwa ng sawang no, human liko ko sa police station guys. Unsa balik ko sa amua guys kay nangihi ko kay murag di maantos no. So pagabot no sa diri guys sambag liko ko sa aring dapit sa left side sa Petron, diri ko agi sa may basakan ng padong sa Kamayan High School. Pag-abot no didto, lami na mo guys kay mingaw, lami ni kaway truck no. So pag-abot no didto guys sa Kamayan High School no, liko ko dapit aning right side na pag-abot no dinhi na pita, ambot na lang gud guys kay kini atong kataslakan man